सांध्य पाठ को समस्त स्वागत करूँ पढ़ुचे सुवर्ण अग्नि द गोल्डन फायर पर आलोचना आमको कहला चारिटा प्रश्न जोटा प्रत्येक व्यक्ति भितर समस्त भीतर से प्रश्न चार्टा अच्छी कि कहीं तार उत्तर पाते मु जदि मृत्यु अनिवार्य ताले जन्म हेबी कहीं जदि विच्छेद अनिवार्य ताले प्रेम करी कहीं जदि दुख अनिवार्य तो बंची रही कहीं एवं जदि भूल भ्रांति अनिवार्य ताले चिंता करी कहीं यही प्रश्नर उत्तर खोजी खोजी मिलनी शेष को कौन से साधु सन्त तार उत्तर पाई ना बुद्धदेव कहले विषय पसंद नहीं प्रश्न करनी ए पसंद नहीं एगुड़ाकर उत्तर नहीं तापर पढ़ा किंतु समय अतीत हो जाए मनुष्य दुख शोक तापर केवल ताही चाहे नहीं से सबूर स्वरूप बुझा चेष्टा करे क्या प्रकृति आम दुख कहूँ बुद्धदेव कहले दुखर कारण कामना कामना दुखर कारण तो दुख कौन यदि कामनार दुखर कारण है कामना पाई दुख हुए ताले जो मैंने कामना करेंगे नहीं किसी आशा नहीं इच्छा नहीं से दुख नहीं कामना को बुझा ताले पुणी से पुणी कौन मोर जो पाइबा इच्छा अच्छी कि जो हवाई इच्छा अच्छी देखापी इच्छा अच्छी यही सब इच्छा खाली कामना कहले हम कि आउ कि गोटे कामना अच्छी भगवान को पाइबा चाहूँ भगवान को जीवन पाइबा चाहूँ सी कामना हम कि एवं से कामनार कारण दुख हम कि एमती दुख शोक तापर केवल त्राही चाहे नहीं मनुष्य से सब स्वरूप बुझा चेष्टा करे ये सब प्रकृति कौन दुख किए दुख कौन शोक कौन ताप ये सब कौन एम कहीं अनिवार्य भाव मनुष्य जीवन भितर आमर से चाहे जानवा से कहीं जन्म हो कहीं मरुची ता पक्षे बंची रही दुख भोग अनिवार्य कहीं संसार जिते लोक बंचते काली आम आलोचना करें ऊपर भी से विषय आलोचना कराई कहीं जने सुखरे ना जहाँ को आम सुख कहू से सामयिक चिलिका काव्य राधानाथ कही ना सुख बोली जहाँ जननेत्र दिशे हाथे आसे हाथू पड़ा से वस्तु नुह से अटईटी धूम अन्य नाम तार आकाश कुसुम आकाश कुसुम यही गोटे कल्पना बिड़ा से हूँ दुख सुख बोली जहाँ जननेत्र दिशे ये हूँ सुख आकाश कुसुम वस्तु नुह से अटईटी धूम धुआं तो जो वस्तु बोली भाव कि सुख नाई धुआं से उड़ कौन टे तुम हाथ को आस पुणी उड़ी पड़े कहीं दुख भोगुची तापर बंची रही दुख भोग अनिवार्य कहीं कई भाई पारती एगुड़िक केवल दार्शनिक प्रश्न कई भाई पारती एगुड़िक केवल दार्शनिक प्रश्न कि यथार्थ कह गले एगुड़िक दैनंदिन जीवन साधारण प्रश्न दार्शनिक प्रश्न दैनंदिन जीवन साधारण प्रश्न साधारण भाव में प्रत्येक व्यक्ति एक भोगुंट दार्शनिक जन साधारण व्यक्ति ना नहीं कहूना जन दार्शनिक आगे साधारण व्यक्ति तापर दार्शनिक ना जन्म कौन से दार्शनिक तेणु साधारण व्यक्ति हिसाब से समस्त भितर ये प्रश्न आसूची ही आस किपरि भाव में यह साधारण क्षेत्र में प्रकाश पाऊँ ता निम्न जनैक छात्र प्रश्न बुझा गोटे दीर्घ पत्रटी जन छात्र लिखिं छात्र से पत्र स्टूडेंट से गोटे छुआटे के चिठी लिखी
आइदर प्रपति पाक लिखि कि बाबाजी महाराज पाक लिखि मोस्टली प्रपति पाक ही लिखि कारण प्रपति कोट करते कहीं आम चिठी तो कौन व्याख्या करा दरकार नहीं धीरे धीरे पढ़ा चिठा से पिलाटीर मनोभाव को बुझा कौ स्तर से पिला अच्छी एवं कौन से भावुची जीवन में 1968 मसीहा कथा आम कहूँ अनेक समय मु आमर ए नीतिदिनिया जीवन संपर्क में चिंता करे एने मु पढ़ुची मोर पाठ पढ़ा मूल अच्छी मोर चाकरी कर प्रयास पढ़ा सरिया पर चाकरी जीवन भीतर मु प्रवेश करी यही छात्र जीवन सरसता व्यस्तता सेतेबेले नथिबो बरं मर्म मर्मे मु अनुभव करुछि चाकरी जीवन महार्घता महार्घता कहीं लिखाई ताने गोटे कौन निज गोटे लगे मनीष भाया किसी उपार्जन कली रोजगार कली सेतेबेले मो जीवन को रूटीन बंधा जीवन हो उठिबो यथा समय खाई पी कर्तव्य तुलेबा को जीवी ठीक समय फेरबी खाइबी पीबी शोबी तापर आसो सकाळ पुणी आसो से रूटीन बंधा जीवन कर्म निर्घंट दिन पर दिन राति पर राति एमती गढ़ी चलो मृत्युर निकटर निकटर हो दिने तार कबलित हो आमे विशिष्ट गीत जानीचु रे आत्मन निद्रा परिहरी फेड़ी चिंतार लोचन कर कर निरीक्षण निशब्दे जीवन स्रोत धाउची किपरि भेटिबा को मृत्यु सिंधु कराल लहरी ये कौन ता अर्थ कौन आमे कॉन्शियस कर दो सब लोक को जे तू मृत्यु मुखरे पड़बुरी तोर जेतिकी समय जाउची सेतिकी तोर कोटारू कटि 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 जाउची तू जानू के दिन पे आसुस ना तू जेते दिन पे आसचु सेतुरे तो कमी जाउची आस्ते आस्ते निशब्दे जीवन स्रोत धाउची किपरि निशब्दे जीवन कौन जाऊँ ट्रेन भाया ना कौन शब्द करके जीव निशब्दे जीवन स्रोत धाउची किपरि कौन भेटियो से भेटिबा को मृत्यु सिंधु स्रोतटा ना गोटे स्रोत बेलिया वर्णना करा जीवन को से कौटी भेटियो ना मृत्यु को नहीं भेटियो ये हूँ विशिष्ट कवि रचना ये आम समालोचना तो करूँ कहीं समालोचना कहीं करूँ किंतु यही विषय रे यदि प्रश्न न रहता भितर ये सब गीत लिखाई न था समाधान नहीं समझ जान समाधान नहीं तेणु कविता लिखते केते दिन को मन बांधिछु आंट कि घेनी जीवु तोर छुटिले खट कहीं आंट कर बसचु जदि घट छुटी अर्थात शरीर जीवु कौन नहीं जीव बोले आंट कर बसचु खंडी जे खंडी तोर पंजरा काठी खाऊन थे अच्छा वर्णना देखो वर्णना कौन वर्णना होची ना जीवन प्रति गोटे मोह कमेवाई गोटे आग्रह कमेवाई आटाचमेंट जहाँ कहुए जीवन प्रति जीव भल पाइबा निज जीवन को शरीर को भल पाइबा आपको कटेवाई कमेवाई खंडी जे खंडी तोर पंजरा काटी खाऊन थे स्वान सुगाड़ बांटी तो पड़ी हाड़ फाड़ सब मुड़ी खाइबे किंतु तू कौन करुचु ना खट पलंक मन से जाई सोहू खड़ दुर्गंध हे तो मरजु तो शरीर गंध हम एंटायर जो लिटरेचर अतीतर जिते लिटरेचर इवन जो गुड़ाक भजन स्तर भगवान प्रार्थना स्तर
ସବୁଥିରେ ଏଇଥିରେ ସଚେତନ କରିଦିଆଯାଇଛି, କନସିୟସ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତାର କାରଣ ତାର ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ତାର ଯେହେତୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ସମାଧାନ ନାହିଁ, ସେଠି ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିବେ? କ'ଣ କରିବେ? କେବଳ ଏଇ କଥା ହିଁ କହି ଯାଇଛି। ଏଠି ଘୁମୁରିଲେ କି ଲାଭ ପାଇବୁ, ଗଲାଣି ତ ପର ଛିଡ଼ି, ମନ ପାରାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି। ଏ ସମସ୍ତେ କବିମାନଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ବା ସମାଲୋଚନା କରିବାର ଅଧିକାର ଆମର ନାହିଁ, ସେ ଧୃଷ୍ଟତା ଆମେ କରିପାରିବାନି। ସମାଜରେ, ସଂସାରରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୁରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଦୁଃଖ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ରୋଗ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଶୋକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଅଶାନ୍ତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଯେହେତୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ରଚନାକୁ ଚାଲି ଆସେ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ରଚନାକୁ ଲେଖାକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଏସବୁ କ୍ୱଚିତ୍ ଲୋକ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଲେଖା ଲେଖନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ନୁହେଁ, ତାକୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବର, ବଞ୍ଚି ରହିବା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବର ସୂଚନା ଦେବି ଲେଖନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ମୃତ୍ୟୁର ନିକଟରୁ ହୋଇ ଦିନେ ତାର କବଳିତ ହେବି। ପିଲାଟିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତା ଭିତରେ ଏ ଚିନ୍ତା ପଶିଛି। ପାସ୍ କରିନି, ଚାକିରି କରିନି, କିଛି କରିନି, ଭବିଷ୍ୟତ ଏହା କରିବି, ଶେଷକୁ କ'ଣ ହେବ ନା ମୃତ୍ୟୁର ନିକଟରୁ ହୋଇ ଦିନେ ତାର କବଳିତ ହେବି। ତେବେ ମୋ ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକତା କେଉଁଠି? କାହିଁକି ତାହେଲେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି? ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକତା କେଉଁଠି? ଏହିସବୁ ଭାବନା ଦିନେ ଦିନେ ମୋତେ ନୈରାଶ୍ୟ ସାଗରରେ ଭସାଇଦିଏ। ସବୁବେଳେ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣେ ଚିନ୍ତା କଲେ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମେ ତା ଉପରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁନୁ, ଭାବୁନାହୁଁ। କେତେବେଳେ କେମିତି କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଢୁକି ଯାଉଥିବ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଭାବୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଭାବିଲେ ନିରାଶ ଆସିବ ହିଁ ବାଧ୍ୟ। ଭାବି କୌଣସି କୂଳ କିନାରା ପାଏନି, କିମ୍ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ବାଟ ପାଏନି। ସମାଧାନ ତ ନାହିଁ, ଆଉ ବାଟ ପାଇବ? ଜୀବନ ଖାଲି ପ୍ରହେଳିକାମୟ ବୋଧ ହୁଏ। ଜୀବନ ଖାଲି ପ୍ରହେଳିକାମୟ ବୋଧ ହୁଏ। ସତ କହୁଛି, ଜୀବନ ପାଇଁ ମୋର ଟିକେ ବି ମମତା ନାହିଁ। କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଛାତ୍ରଟା ଏକଥା କହୁଛି, ଜୀବନ ପ୍ରତି ମୋର ମମତା ନାହିଁ। 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତ ହେଇଥିବ କେତେ? ଗୋଟେ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯଦି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲେଖିଥିବାକୁ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିବ। ସେ କହୁଛି ମୋର ଜୀବନ ପ୍ରତି ମମତା ନାହିଁ। ଆଜିଠୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ, ଏଇ କଳୁଷିତ ପଙ୍କିଳ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ସ୍ପୃହା ମୋର ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ସ୍ପୃହା ନଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ବଞ୍ଚିବାକୁ ତ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର କୌଣସି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତୋର କ'ଣ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିବା ବେଳ ହେଲାଣି? ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ, ଯେଉଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛି, ଏ ଜୀବନ ମୋର କୌଣସି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ସେମିତି କିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରିନି, ସେମିତି କିଛି କରିନି। ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବଞ୍ଚି ରହିଛି କାହିଁକି? ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରେ କିଛି ସାର୍ଥକତା ନାହିଁ ବୋଲି 1968 ମସିହାରେ କୌଣସି ଏକ ବୁଧବାରରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବସିଥିଲି। ଇଲୋ ବୋପା, ଏ କଥା ବି ସେ କଥା। 1968 ମସିହାରେ କୌଣସି ଏକ ବୁଧବାରରେ, ବୁଧବାର ତ 52ଟା ପଡ଼ିଥିବ ନା, 52 ନୁହେଁ, ବେଶୀ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହ ତ ଗୋଟାଏ, 52ଟା ବୁଧବାର, କୌଣସି ଏକ ବୁଧବାରରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବସିଥିଲି। ବିଷର ଜୋର ନଥିବାରୁ ବଞ୍ଚି ବୋଲି ରକ୍ଷା ହେଇଛି। ଯେଉଁ ବିଷ ସେ ଖାଇଦେଲା, ପାୱାରଫୁଲ୍ ବିଷ ନୁହେଁ ବୋଲି ବଞ୍ଚିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଭାବୁଛି ଏ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା କ'ଣ? ଏବେ ବି ଭାବୁଛି ଏ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା କ'ଣ? ଏଇଟା ଚିଠିଟା ତା ସରିଲା। ସୁତରାଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିଠିରୁ ବେଶ ବୁଝାଯିବ
ଯେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଓ ଚିରାଚରିତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅସହ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଦାହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରୁ ଏଇ ଆର୍ଟିକଲର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରୁ ସଭାପତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ, ସେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ହିଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ନି। ଯେଉଁ ବିକ୍ଷୋଭ, ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବ ଭିତରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ନି। ଯଦି ଆମେ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତେ, କାହାର କିଛି ଦୁଃଖ ଭୋଗ ନଥାନ୍ତା, ସନ୍ତୋଷ ନଥାନ୍ତା, ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରୟୋଜନ ନଥିଲା। ସେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫାୟାର କେବଳ ଆମ ଭିତରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆକୁତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଶବ୍ଦ ଆକୁତି କୁହାଯାଇଛି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟାକୁଳତା। ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୁଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ, ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଦାହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତାହା ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ନିର ସଂଯୋଗରୁ ଘଟିଛି। ଏ ପିଲାଟି ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମନୋଭାବ, ଏ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ନିର ମନୋଭାବ। ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ନିର ସ୍ପର୍ଶ କେମିତି ଆସିଯାଇଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟାକୁଳତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଅନ୍ତର୍ଦାହ ପ୍ରଶମିତ ହେବାର ନୁହେଁ। ଏ ଯେଉଁ ଜଳିଲା ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷର ବହ୍ନି, ସିଏ ଆଉ ଅଟକିବନି, ପ୍ରଶମିତ ହେବନି। କାରଣ ଏ ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରଶମିତ ହେବ ଯେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭାବେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ଥୂଳରେ ହେଉ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ହେଉ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ହେଉ ବା ଟିକେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ହେଉ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଏଇ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି। ପଚାରିଲେ କେହି ଭାଷା ଦେଇ ବୁଝେଇ ପାରିବେନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଇ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅସନ୍ତୋଷ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ରହିଛି। ମୁଁ ସଂସାରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି? ମୋର ସ୍ୱାଭାବିକ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ସଂସାରରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ସଂସାରକୁ ଅଣା ହେଇଛି? ମୁଁ ତ ନିଜେ ଚାହିଁନଥିଲି ଆସିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ନିଜେ କେବେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଚାହିଁନଥିଲି, କେହି କହିନଥିଲି ମୋତେ ଆଣ ବୋଲି। ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ଆଣିଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ବାଟରେ ମୁଁ ଆସିଲି, ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ଆସିଲି, ଯେମିତି ବି ଆସିଲି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ, ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଏଇ ସଂସାରରେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଏଇ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଜିଜ୍ଞାସା ଜାଣିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରଶମିତ ହେବ ଯେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭାବେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ। ମଣିଷ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ରୂପାନ୍ତରିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ପରେ ଯାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଶେଷ ହେବ, ନହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ। ସେହିପରି ସାଧାରଣ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚିଠି ଏଥିରେ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ଆଉ ଏକ ସେ ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଗଲା, ସାଧାରଣ ସାଂସାରିକ ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ଏକ ଚିଠି ଏଠାରେ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କରୁଣ ଓ ନିରର୍ଥକ ଅଶାନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତତାର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କରୁଣ ଓ ନିରର୍ଥକ ଅଶାନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତତାର ଚିହ୍ନ। ଜଣେ ଭଦ୍ରମହିଳା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜନୈକା ଭଦ୍ରମହିଳା ଅତି ଦୁଃଖ ଓ ଶୋକରେ ଅଧୀର ହୋଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହିଁ କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ତା ଜୀବନରେ କୌଣସି ଦିଗରେ ଶାନ୍ତି ନଥାଏ ଓ ତାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉପାୟ ମୃତ୍ୟୁ। ସେଇ ବାଳକ ଯିଏ ଲେଖିଛି, ଛାତ୍ରଟି ଯାହା ଲେଖିଛି, ଇଏ ବି ସେଇଭଳି ଏକ ଲେଖା। ଜାଣିପାରୁନାହିଁ କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ତା ଜୀବନରେ କୌଣସି ଦିଗରେ ଶାନ୍ତି ନଥାଏ, ତା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉପାୟ ମୃତ୍ୟୁ। ମୁଁ ଜଣେ ବିବାହିତା ଝିଅ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ବିବାହ ହୋଇଛି। ଅଳ୍ପ ଦିନ ମାନେ 1.5 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ମୋର ମନର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ରହୁନି, ସଦାସର୍ବଦା ମନରେ ଅଶାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯଦି ମନର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି, 2-3 ଦିନ ମନର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ରହୁନି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯଦି ମନର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି, 2-3 ଦିନ ମନର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ରହୁନି। ଦିନେ ପଜିଟିଭ, 2 ଦିନ ନେଗେଟିଭ। ଦିନେ ଟିକେ ମନ ଖୁସି ରହିଲା କୌଣସି କାରଣରୁ କିଛି, ତାପରେ ପୁଣି 2 ଦିନ ମୁହଁ ଶୁଖା।
ମାନେ ଏମିତି ତୁଚ୍ଛା କାରଣରେ ଧରାଯାଉ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହୁଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ତଳ ଜଣଙ୍କର ଝିଅର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି ତା ମାଆ ମୋତେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମୋ ଝିଅର ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ ତା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି ମୁଁ କହିଲି ତୋର ନା ଝିଅର କାହା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଏ ଆଟାକ୍ କରୁଛି ତାର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଏଠିକି ଆଟାକ୍ କରୁଛି ଏ ଖାଲି ପ୍ଲେନଲି ଖୁସିରେ କ'ଣ ଜଣେ କହନ୍ତା କି ମୋ ଝିଅର ଭଲ ମାନେ ବାହାରି ଖୁସିରେ ଆସି କହିବ ଭାଇ ମୋ ଝିଅ ଦେହଟା ବହୁତ ଭଲ ଖରାପ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଏମିତି କ'ଣ ଜଣେ କହିବ ତା ତ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ତ କହିପାରିବ କିନ୍ତୁ ତା ମୁହଁରୁ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ତାରି ଦେହଟା ହିଁ ଖରାପ ଅଛି ଏଇ କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି ମୋ ଭିତରେ ସେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ମୋତେ ହିଁ ସେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛି 2 ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ଅପା ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଆମର କୌଣସି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଅପା ଜଣେ ଭାଇ ମୋତେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ନେଇ ରଖନ୍ତୁ ନହେଲେ ମରିଯିବି ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କଲି ଏଇ ଭଦ୍ରମେଳା ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇ ପାଖାପାଖି ସେଇଟା ଏ ତୁମେ କିଏ କହୁଛ ଏଇଠୁ ନାଁ କହିଲ କେଉଁ ସ୍କୁଲ ଏଇ ସ୍କୁଲ କହିଲ କ'ଣ ତୁମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଲା ସିଏ ଆଉ କହିନାହାନ୍ତି ଖାଲି ମାନେ ଫୋନ୍ରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନେଇ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ମରିଯିବି ନିଶ୍ଚୟ ମରିଯିବି ଆରେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦିଅ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କାହିଁ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ କ'ଣ ପରମିସନ୍ ଦେବି ହଁ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କର ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ମାନେ କେଉଁ ସ୍କୁଲ ଫୁଲରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଅଛଟି ସ୍କୁଲରେ ରହୁନା ନା ସ୍କୁଲରେ ବି ରହିବାକୁ ରାଜି ଅଛି ସ୍କୁଲରେ ରଖିବ ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି କାହିଁକିନା ସ୍କୁଲରେ କେହି ରହନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି ରାତିରେ ତାଲା ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଏକୁଟିଆ କେମିତି ରହିପାରିବନି ସେଇଠୁ ମୁଁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଜଣେ ସେ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ଭାଇକି କହିଲି ବୋଲି ଭାଇ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତ ସେ କ'ଣ ସେ ବାପାଙ୍କ ଖବର କ'ଣ ସେ ଏମିତି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ସେଇଠୁ ସେ ଜିଲ୍ଲାର ଯେ ସଂଗଠକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା କହିଲେ ଭାଇ ପିଓରଲି ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଆଫେୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରୋଇ କଳି କଜିଆ ପାଟିମୁଣ୍ଡ ପିଟାପିଟି କହିଲେ ଆମେ ସିନା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କଥା ବୁଝିବୁ ତୁମ ଘର ମାଡ଼ କଜିଆ ହେଉଛ ତୁମେ ପୁଣି କିଏ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଏ କେଉଁଠି ଘରେ ପିଟାପିଟି ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବୁ କିନ୍ତୁ ସେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଜାଗାରେ ଯାଉଛି ମୋତେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନିଛି କେତେ ଚିହ୍ନିଛି ମୋତେ ମୁଁ ହୁଏତ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିକି ବୁଝାବୁଝି କରୁଛି ବାସ୍ ଏତିକି କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ଶରଣକୁ ଗଲେ ମୋତେ କେଉଁଠି ନେଇ ରଖିଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ରଖିଦେବେ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇବି ଏଠୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବି ନହେଲେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନ ନେଇକି ରଖି ନଦେବେ ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରି ମରିଯିବି ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ନୈରାଶ୍ୟ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଜାଗାରୁ ବହୁତ ସମୟ ମୁଁ ଏମିତି ଫୋନ୍ ପାଏ ଅବଶ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏଇ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କଥା କହନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଘରେ ରହିପାରୁନି ଘର ଛାଡ଼ିକି ବେଳେବେଳେ ତ ଛାଡ଼ିକି କାହାକୁ ନ କହି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ମଛରେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହିଲେ ଏ ଝିଅକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ କାହାକୁ ନ କହି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି କାହାକୁ ନ କହିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମୁଁ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ସାଧନା କରିବି ଏ ସାଧନା କ'ଣ ଏମିତି କରାଯାଏ ଘରୁ ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଆସି ସାଧନା କରିବ ତେଣୁ ଘରେ କହିକି ଆସିବ ଝିଅ ପିଲା ତୁମେ ପଳେଇ ଆସିଛ ଘର କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛ ମୋତେ ସେଠି କହିଲେ ତୁମେ ଏଥର ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବ ଏସବୁ ଯେଉଁ ନୈରାଶ୍ୟ ଏ ନୈରାଶ୍ୟର କାରଣ ହେଉଛି ଆଉ କୌଣସି ସମାଧାନ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁ ଏବଂ ଏ ବହୁଦିନରୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ବିଏରେ ଫେଲ୍ ହୋଇ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି ପାସ୍ କରିବି ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି
जदि पास करी ताहले मु कौन करी, जदि पास न करे तेबे भी कौन करी। मु सदा सर्वदा किछि ना किछि चिंता करूँ। कहीं चिंता करूँ पूर्ण प्रश्न कहीं चिंता करूँ मन को जेते दृढ़ कर भावुचे किंतु पारुना कहीं पारुना। स्वामी को सांगे आज को 4-5 मास मोर भल भाव में कथबार्ता हो नहीं। गंडगोल कौटी जाए देखो मोर सत वाक्य को मध्य खराब बोली भावुं। बंची रहा कौन स्पृह आसुना। मु मने मने चिंता करुँचे मृत्यु मो जीवन को शांति दब। ये तुम तो मरी जाइए तुम शांति दब जान कमी मन मन भावुची जे मृत्यु मो जीवन को शांति दब। कि अपराध मु कली जो ये जन्म में आनंद पाई पारु नहीं। एटा अपराध नुह। ये जन्म नहीं कि आसीच आनंद खोजुच सेटा ही हूँ तुम पे पुरस्कार। आनंद खोजा दरकार। आनंद बिना दुखर कौट आनंद आसो। दुख बाट दे आनंद आसो ना। तेणु आनंद कहीं पाऊना जदि व्याकुलता होची हूँ सुवर्ण अग्नि कथा जहाँ कहले। स्वास्थ्य मत खराब हो जाऊँगी जहाँकि कल्पना करी हो नहीं। केही भी मत भल आखिरे देखुना। निश्चय तार स्वामी घर कथा से कहते ससुर घर कथा कहते कि भल आखिरे देखुना। स्वामी के साथ 4-5 मास कथबार्ता नहीं घर न्याचुराली समस्त असंतुष्ट थे। यही प्रकार अचिंतनीय अशांति को जय कर एकमात्र उपाय है भगवान को चरण में अकुंठ चित्तरे पूर्ण प्रेम और श्रद्धा सह शरणापन्न हो। जेते गभीर गभीर निबिड़ निबिड़ तुम शरणापन्न हो तुम अनुभव कर तुमर दायित्व से बहन कर सामान्य हो पचे अनुभव कर एपटे ठीक सेमती अनुभव हम जे मु मो निजर दायित्व नहीं किसी संभाली पारे मोर निजर सामर्थ्य नहीं मो दायित्व नवा तेणु मत जी आनी सी मो दायित्व ने तेणु भगवान आनी मत भगवान ही मो दायित्व ने संपूर्ण भाव में पूर्ण भाव में अकुंठ चित्त पूर्ण प्रेम और श्रद्धा सह भगवान को चरण में शरणापन्न होगा। मनुष्यर अंतपुरुष चाहे आलोक शांति प्रेम और आनंद आम भितर जी अच्छा सी चाहती ये सब आलोक शांति प्रेम और आनंद आमे जो बाहर खोजुचु से चाहिए कारण आम खोजुचु भितर से खोजुं यही वस्तु गुड़िक पाइबार एकमात्र उपाय है उच्चतर जीवन शक्ति और सामर्थ्य निमित्त अभिप्सा करवा। जेते एक उच्चतर जीवन माने जो जीवन आम बंचुचु अत्यंत ऑर्डिनरी साधारण जीवन तार उच्चतर एक जीवन आम साधक जीवन कहीपर योगीर जीवन कहीपर। योगी माने संन्यास योगी नुहे संसार छड़ा योगी नुह ये जोगयुक्त ही बंचा चाहती प्रत्येक मुहूर्त भगवान सहित युक्त ही रहा चेष्टा करती भगवान को चरण में शरण नहीं रहा चाहती सबु बेले रेफर कर भगवान सब कथा उच्चतर जीवन शक्ति और सामर्थ्य निमित्त अभिप्सा कर समाधान समाधान वस्तु गुड़ पाइबार एकमात्र उपाय है उच्चतर जीवन शक्ति और सामर्थ्य निमित्त अभिप्सा करवा चाहिए सब सब एक उच्चतर यहीपरि अशांति और दुश्चिंता कौन प्रकार बाह्य उपाय द्वारा दूर हो पार। बाह्य उपाय द्वारा केमी दूर हम बाह्य उपाय द्वारा दूर हो पारे केबठू ही सावधानी किए कर मन कर तो मन सामर्थ्य तो जेते जेते अशांति संसार अच्छे सब दूर से कर सी हो पार बाहर कौन उपाय को समाधान करना या गोटे मूलगत विप्लव मनुष्य सृष्टि बेलू ता भर यहाँ गोटे मूलगत विप्लव यह गोटे विशालतर शक्ति और आलोक प्रक्रिया जो सृष्टि हो आम भितर जो अशांति जो विक्षोभ इत्यादि ये गोटे विराट एक प्रक्रिया चली तारी फल सृष्टि हो आम जमी उदाहरण दो गोटे बड़ कोठाटे या बड़ कोठा तैयारी हबार प्रमाण हूँ प्रथमे से जगह गुड़ाए कादुओ हम गोटा खोलिया खोली हम गात हम गोटे अत्यंत कदर्य देखा से जगह
से जगह को देखी तुम यदि भाव अत्यंत कदर्य अवस्था तेरे भाविपार कि जाए से नहीं जन एक ही भाईपर जे दिने ना दिने ये जो गात ये जो कादुओ फादुओ ये नथिबो एठी गोटे सुंदर अट्टालिकाटे थो से प्रिलिमिनारी स्टेज ये सब तेणु आम भितर जो असंतोष ए प्रकार सृष्टि कराई तार कारण हूँ भविष्य में एक उच्चतर उन्नततर जीवन पर तेणु गोटे आलोक प्रक्रिया चलती भितर तारी सृष्टि वर्तमान सृष्टि ओलटिबार बेल जहाँ आम देखी आसलु ठीक तार ओल्टा हम भगवान पाई जाऊलु भगवान एवं आमको सांगे नहीं निज पाख चलती अतीत भगवान पाक जाए पहुँच जाऊलु एवं भावुलु ठीक है गला मो जगह आज पहुँची गली साधना करी करी भगवान पाखे पहुँची गली से गला एवं भगवान आश्चर्य आमको सांगे नहीं नहीं चलते निजे ए बेल शांति स्थिरता और आलोक एकमात्र भगवत चरण में आश्रय नेवा द्वारा मिल पारे शांति स्थिरता और आलोक एकमात्र भगवत चरण में आश्रय नेवा द्वारा मिल पारे प्रत्येक को तार निज निज मार्ग रे एक आलोकमय पथ आविष्कार कर चलिया सब असंतोष जीवन जो आसूची आम जाना जे गोटे मो भितर किसी गोटे प्रक्रिया चलती से मो भितर असंतोष आ प्रत्येक तार निज निज मार्ग रे एक आलोकमय पथ आविष्कार कर चलिया सब धर्म नाम बाह्य क्रियाकर्म कर सुख मिल ना आम बाह्य क्रियाकर्म जिते आम कर धर्म ना सब कर किसी आमको सुख मिल ना मनुष्य को आंतरिकता और सत्य मध्य बास कर मनुष्य को आंतरिकता और सत्य मध्य बास कर काली आउ गोटे विषय अच्छी यही नवेम्बर इश्यू भितर धर्म और आध्यात्मिकता भगवत सेवकर प्रार्थना विघ्न विनाशन हे भगवान जय हो तुमर आम मान अंतर किछे जेपरी विघ्न न घटाए किछे जेपरी तुम आविर्भाव विलंब न घटाए सकल विषय सकल मुहूर्त पूर्ण हो तुम इच्छा तुम सम्मुखें ढाई आम मैंने तुमर इच्छा ही आम मान मध्य आम मान सत्ता प्रत्येक अंगरे प्रत्येक कर्म उच्चतम चूड़ारू तुच्छतम प्रत्येक कोशरे पूर्ण हो तुम ठारे आम मान निष्ठा हुए जेपरी सर्वांगीन चिरंतन आम मैंने अन्य सबकि परिहार कर चाहूँ संपूर्ण रूपे तुम प्रभाव अधीन रही आम मैंने केवे जेपरी न भूलु तुम निकट में गभीर भाव निबिड़ भाव कृतज्ञ हो रही प्रति मुहूर्त तुम्हें आम मान को जो अपूर्व संपद सब दान कर जाऊच से सबूर किछे जेपरी आम मैंने अपचय न करूँ आम मान प्रत्येक अंग जेपरी तुम कार्य सहचर हुए से सब जेपरी प्रस्तुत हो उठती तुम सिद्धि सका परम सिद्धिकर्ता हे भगवान जय हो तुम विजय दिव आम मान ज्वलंत सक्रिय चरम अटल विश्वास इन द नेम ऑफ द मदर फॉर द सेक ऑफ द मदर बाय द पावर ऑफ द मदर with the strength of the mother to all adverse harmful being or force I order to quit this place at once and forever.